Sadhguru MP Virito Fernandes has responded to recent resignation within the party, stating that the Indian National Congress remains strong and stable despite isolated developments, citing its 137-year-old legacy. He also raised concern over rent-a-car operations in Goa, calling for strict regulation to prevent incidents of drunk driving involving tourists. On the proposed AI-based traffic camera system, Fernandes questioned its effectiveness and cautioned that such projects could create scope for corruption if not implemented transparently, referring to past concern over similar installations. काँग्रेसान काही टर्मोइल ना ॲब्सल्युटली नो काल पळय ते आमचे लिडर्स ऑफ काँग्रेस पार्टी फ्रॉम वेरियस ब्लॉक्स म्हाका दिसता ताणी पळय तो आमचो प्रेसिडेंट आशिल्लो GPCC प्रेसिडेंट बाबू अमीत पाटकर आशिल्लो ताजे बराबर तांणी 4-4.5 वर्सां काम केलां क्लोजली काम केलां खूप इलेक्शनां आयलीं थंय तांणी काम केलां घडोवन हाडलें सगळें प्रोटेस्ट सगळ्याक ते भोंवताले आनी म्हाका दिसता एक भितरसान तांकां एक हें जालें की सडनली तांचो जो GPCC प्रेसिडेंट आशिल्लो चेंज जालो पूण म्हाका दिसता तांचे ते इट्स नॉट अ टर्मोइल हुस्को आनी सडन कितें म्हणटा ते they just felt at loss. So this is a 137-year-old party. It's a huge ship. So there's no turmoil. Congress has seen a lot of, कितें म्हणटा ते अशे एक लोकांचो केन्ना because it's a democratic party. Please try and understand. Democratic party where you are allowed to express your unhappiness or your anxiety. You have to appreciate the tenets and the ideology of the party. Rent a कारांचेर हांव against ना ते आपणाचे पोट चलयता but if there are no regulations, there are no restrictions, there is no law in place, जाल्यार हे पळय कोण येतात ते पियेतात ते चलयतात आतां एक लोकल गोंयकार गाडी चलयतलो जाल्यार तो पिला जाल्यार तुमी ताजेर टेस्ट करतले आनी तो तर पॉझिटिव्ह आयले जाल्यार ताजेर एक्शन घेतले सो दीज पीपल हू आर कमिंग जेन्ना तुमकां दिसता रेंट अ कार रँडमली यू कीप चेकिंग डू द ब्रेथ टेस्ट डू द अल्कोहोल टेस्ट तेन्ना तुमकां यू हॅव टू कम डावन हेविली नो कॉम्प्रोमायझींग let us promote tourism, no problem. But अशें न्ही की it should not become a road should not be turned into killer road. आयज जितले गोंयान एक्सिडेंटान लोक मरता आनी मोस्ट ऑफ द टायम इट इज रेंट अ कार और रेंट अ बायक कित्याक टुरिस्ट येता तांकां खबर ना पळय हांव सदांच सांगता आदींच्यान ते कितें म्हणटाले जाणा भायले गोंयकार बेब देना गोंयकार बेब देना गोंयकाराक खबर आसा कितलो पियोवपाचो आनी घरा वचपाचो पयलो तो आयज एक ड्रिंक घेतलो 2 घेतलो काय सदां आसा ही नो हाव टू ड्रिंक हे कोण येतात पळय टुरिस्ट दे डोंट नो हाऊ मच टू ड्रिंक ते भरपूर पिता गाडी चलयता मागीर एक्सिडेंट करता आनी इनसंट लोकांक मारता सो वी हॅव टू क्रॅक डावन ऑन दीस आनी सरकार फक्त टुरिजम तर म्हणे इट इज अ टोटली रॉंग tourism policy which is in place, not only accidentank lagun but prostitution, rape, murder, drugs. So it's a flawed policy. So we have to do away with that. And म्हाका दिसता आता election आसा, we will come with a good policy. A1 cameras घाल्ले निये मेरशे सकल कितें जाले कितलेशे क्रोर दिल्ले ते सांगताले भितर कोण बसला आनी कितें करता सो A1 कॅमेरा आनी टॅक्नॉलॉजीचे जे पळय म्हारग टेक्नॉलॉजी हाडूंक शकता तेन्ना कळपाक जाय की 40% कमिशन ऑलरेडी दे आर टार्गेटिंग दॅट्स वाय दे ट्राय टू ब्रिंग डेव्हलपमेंट हॅज टर्न इन टू अ 40% कमिशन